তিনি আগলি বুবাग्रा खरनि गार्ल्स बजों हायर सेकेंडारी स्कुल जे पातिमुं पार्टी माने आमो त्रिपुराव गोलै थांखा जत मन्त्री अक्रा हास्तेनि मन्त्री अक्रा न रगै ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर तै बलं मन्त्री तै एमएलए बरम गनां रनजित देबरमा तै टीआईएसएफ बदल बरक जतन थाङै नायखा आमन बिसिङावबो अ पाटिमुंनि तै हस्टेलनि अजमा बरम गनां जोग शिबानी देबरमा बाय फुनिं तै कक्लाम अ पाटिमुं बाहायकेंखा फियाबा जों कक्तम बिसिति साइमाका टोटल प्रेजेंट दङ हायकिबा टोटल स्ट्रेन हस्टेलनि अ हस्टेल ओंखा महाराजा बीर बिक्रम वेलफेयर रेसिडेंटियल हस्टेल हायकिबा MBWS बाय नायकुलजाक महाराजा बीर बिक्रम वेलफेयर सोसाइटी बाय नायकुलजाक 15 years तैनो कायसे NGO खलायनो सामं तै तंमाने गाहामनो बेबो तिनि अमहाय तिनि निसालो तिनि कायसा दाग नाखा बेबा आमो ताबि इनक्वायरि खायमान यागलो सायमानाय बाक्सा लुकुसाव फुड पॉइजन हायकेबा तैनेवा फुनुं खाना सामंगो फुनुं खाना कक सुमंके अमहाय सेम टू सेम केस न तिनि गवर्नमेंट हॉस्टेल महारानी तुलसी बटिनिबो खरकसा आरो सफायो टोटल 10 जना गांके महाराजा बीर बिक्रम वेलफेयर रेसिडेंटियल हॉस्टेलनि ते खरकसा गांके महारानी तुलसी बटी गवर्नमेंट हॉस्टेलनि टोटल 11 जना फेबा त्रिपुरा हाई स्टेटनि कैपिटल अमहाय पाटिमुंरक बेलाय कतरनो फेबा नायकुलनाय तिदुलनाय नि फासिनो यासि सुजागो ताबक तै आमनो अमहाय पाटिमुं मानि यागलो न कायसा नोटिफिकेशन जारी रजाखा हॉस्टेलनि फासिंथि आरोनि वार्डेन तै केयारटेकार न हॉस्टेल नायकुलनाय न बंग न जे आरोनि केयारटेकार न नायकुलनाय रक न बरक न आरो नरि रसिनानि हायकिबा डिसमिस खायनानि हायकिबा टार्मिनेशन खायनानि बागै लेटार रिजाखा अमंखा एस प्रभु IFS एडिशनल सेक्रेटारि एंड डायरेक्टर ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बनेतिनो जदिसिनो खनानि बिसिङो बरंनो टार्मिनेशन खालायमानि लेटार सबमिट खालायमानि हांगाके हस्टेलनि फासिङो कतर या प्रेसा जानाय फेबो ताबो इनक्वायरि चलि दङ सैम्पल लांथांजाका फुड सेफ्टी डिपार्टमेंटनि फासिंथि सामुरक जे बरक माइसामानि आमो टेस्ट खायमानि यागलो सायमानाय तिनचिनि अ मांगपिलि अंकमो नुकमानाय जे बरम गनांजा हस्टेलनि अजमा शिबानी देब्रमा बाय आंनो दादा सिदा कक्लाम पाटिमुं तामखा टोटल 93 स्ट्रेंथ दङ आमन बिसिङो जतन माइसाखा फेबो कक्तन बिसिं सिमाका जतन सिसराय जे साखामनो लाइजाक बखो माइसाबायानो फायका नै तै जे नयजना माइसानाय न अमहायके बहक सावै आसुमसा स्कुलनि गलायबंनो जिबिसा खामनो गतलांजागो हायका पाटिमुंनो तै दादा सिदा कक्लाम फुदिंतै बरम गनांजोक सिबानायनि देब्रमा बाय खानादि हायके जोंबाय दा फुनिं लाइनो ग्रोंजाक सिनि MBWS नि हायकेबा महाराजा बीर बिक्रम वेलफेयर रेसिडेंटियल हॉस्टेलनि अजमा चिनि बाय शिबानी बबाय तिनिन पाटिमुंनो तिकिसा सायमान लाइनो पाटिमुं बाहायके अंखा हायके बाय नों खरां खोनायदो दं खोनाय दं आं बाय एक्चुअली तिनि जे निनि हॉस्टेलनि जे पार्टी माने आमो एक्जेक्टली टाइम कयटा जरा रकम खाना ताबुक तो बंनि आसले अंको परीक्षा चलि दंगो दो इनके आनरो तराय रक प्रेजेंट 93 जना दंगो स्टूडेंट बरि रक मामा इनके बरंनो तिनिओ जेहेतु परीक्षा दंगो 6 to 12 नो स्कूल रहरका इनके रहर मानि बिसिंगो 11टा नि परे आनि थानिओ फोन सकाय के स्कूल नि मास्टार नि होइते न जे अंको आमने नि हुसेलो तंनाय चराय रो कयेक जना बहक साव हनै फ्रि दंगो हनै इनके बरो आफरो साव जे अंको हॉस्पिटल रहना बागे एम्बुलेंस संखा हनै इनके लगी नानि लगिनो सावै आन लगिन खासिक्लांखा गा आंखाय आरो स्कूल थांयावै आंखाय हॉस्पिटल लाइसो अंको डायरेक्ट लाइखाता अच्छा ताबो बाय हिंगे जे ताबो स्कूल हंगा के बो स्कूल नि बरो जतन गर्ल्स बोर्जों स्कूल पड़ियो गर्ल बोर्जों नि माने ते आदर्स जागा तो देतों अरो ताबु जे मेन माने बिसिंगो अनेक जन तो सावो 25 जन 35 जन अब हायके बनुगुइ दं आं आसले अंको माने हिंगाय टोटल चरायरो 11 जना दो 11 जनानि बिसिंगो 10 जन आंखा आनि हॉस्टेलनि खरकसांखा तुलसीबोदी गवर्नमेंट हॉस्टेलनि तुलसीबोदी गवर्नमेंट हॉस्टेलनि खरकसा दङ
aroni khoroksa tongo. amo hingge to nin hostel tong ya na bole bai Abo anoro tongo abo Tulsipoti government hostel tongo pore ma hingkai girls boarding school no pore ubo. মানে টোটাল nin hostel 11 জনা তুলসুবতী নি খরকসাতা না Anoro ni 10 jona. ও nin don 10 জনা গে আ খরকসা তো নিনি বাই কোন রিলেটেড করি না Ani bai kuno related kore. आ खरकसा तुलसुबती नि हिंगे बोनि के बम हाय डिजीज का माने बम हाय केस का बाय Same no omo hai सेम no. न माने ओ जे नि न हॉस्टल नि bohok sawo hingke o khakla brogo kita micha sawo abo hai mamang jotono. गे बाय नों फाइनो फाइमान यागल बम हाय कंडीशन नु फाइगा हॉस्पिटल आं जहन इमारजेंसी हाबै के बंगनो बेटो रबाय खा बेटो रुइ बरक एमने खाय कक साइ तंबाय खांगाय दुइजना मतो आफ्रो कक साइमिया कुता इंगे दाइ रखाय तो आफ्रो कक साइ न तंगो कक सामा बिसंग बंगनि सेलेन चलि तंगो इंगे बरक न साका डाक्टर फाइ विजिट खाय पेगा गबो तामनि होइतें खा आफ्रो जेता इमारजेंसी तंफ्रोता इंगे आबो ताबो टेस्ट आको रखलाय खाय आसं गुइ मांगला abo haike boro khai sawo tanga jodi food poisoning khangkai to joto nongna kok tongmani jehetu 93 jon asarai tongmani madam nin hostel total bo class ni swimming bo class jora tong tai busuk umor ni swimming busuk umor mane belo age busuk jora tong 6 ni swimming 12 jora tong anoro 6 ni swimming 12 jora ke 6 o pray joton se lowest মানে age বয়স tongo 10.5 বছর 10.5 বছর ni swimming নিনি 16 বছর 17 বছর অবাহাইরকা एक्चुअली साना थांगा मोटामुटी निजे निजे साक बाय थांनो केयार खालायमानो हाय देबा ना गे बाय ताबो जे तुलसुबतीनि जे केस बो बनि बो सेम केस नो निन हॉस्टल नो सेम केस नो गे नों निन हॉस्टल को सामुं रक्तिनि ताम सारि रक बनि स्कूल चा रहना सकां পরীক্ষা রহনা সকা তিনি বংনো ডাল টমেটো রুই গে আলু কই চারি রহ জাকতা বংনো রুগুই আমো ফ্রিজ নি দা নাকে কুটুং 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 চিনর কোনো ফ্রিজ নি কো করে মানে ফ্রিজ সিস্টেম করে তাই চিনর মানে ফ্রেশ তো বো সঙ্গ চারো হাইনো না गे तके सा गे आमो तो सामु नि खा बाय गे तुई रक गे नोंमानि बा तुकुमानि बम हाय सिस्टेम तुकुमानि हिंके तलावो आमो बो कलनि हयते सिनटेक्स अति सावै आरो हयते टेप बाथरूम अंको ता कतर खाय बाथरूम तलावो सामजा आर साकावो तलानि तेकेसा कलनि हयते सिनटेक्स थांगो आरो हयते बाल्टी बायखे फिल्टारो दाजागो फिल्टारनि आबुन परे फिल्टारनि नावै नंगुता ओंके आ फिल्टार नि नमन माने आरो थेपाजाक ता आरो कतजाक प्लान्ट थेपाजाक आहि दाबाय अब अंको ओ तामने चिने ओ जे अंको करिदा फिल्टार कत अब सिमेन्ट नि दाहन थानाय ओ अंको नि आमो हाई फिल्टार नंगे बाय टोटल तिनि खरबस प्रेजेंट तंमानि माने बर स्कूल फाइनेंस सकांनि हॉस्टेल आनि हॉस्टेल 93 जना प्रेजेंट तंगो 93 जना नो टोटल स्ट्रेंथ तो 93 नो तिनी प्रेजेंट बुसक तंमाने बर स्कूल फाइनेंस सकां 93 नो माने टोटल स्टूडेंट का 103 जना दो दा हॉस्टेल प्रेजेंट तंगो 93 आ 93 नो स्कूल थांगा 93 नो जतो स्कूल थामा केताना 93 नो माइसा रहि रहबायखा नाके ओ माइसा दा तंग जेटा चराय खरकसा कलायनाय बिनि को रूममेट जेफ्रो माइचा रुओ बोआफ्रो अंको तुइतु कोना हने फाइपुं ते बतु कुइ थांमानि बिनि रूममेट माइतालां थांगा अंता रूमो हके बिनि रूममेट ओ अंको माने परे कलायमान परे सावता अंको जेहेतु बिनि कंडीशन बलुम जा बुइनि सेतेकिसा जुदाङै तंमा बाजे बिनि दल सावो जे बो माइचालांयासे थांगो हने सावो गता बम ओ जतनि साय जे चराय जेता हॉस्पिटल क्लाइजाक बाय माने मे पिंकी हने खरकसा तंगुता के बो आफ्रो साहंता बिन्दल माने जोंको माइ साबसा खाचा एचे खाइरेब्ला जरा केटेगा तंनाय रंग एके बंगनो ता सादि हने साहंता आं माइसे जे माइसा लांगे आबो ता सादि हने अच्छा को खंगे ता सुमंगसे ओ मामुइ न ओ तुइ न ओ माइ न साखा 93 जना इंगे फियाबा सा खामियां नाके 10 जना आम बबा हाके पसिबल ngै मान बाय ए आबो न माने ताबुक ताम हने सासिनाय
फुड abo सेफ्टी wana ma डिपार्टमेंट sinja फुड सेफ्टी wana ma डिपार्टमेंट sinja हयते था थांगा हॉस्टेल आ सामुरंग चेक खायनानि बागै serai rong no jokhon te hospital o talang tongo just হুম start ang drop hongkai no হুম school ni hoite no budoi hoito call khai gana food department school o sokai ja ano phone khai kya phone khai man pore no boro bisi balugli angkai no hostel o sokai kya angkai jeta bong no maisa ar mani হুম হুম mamu ya fro kije kije tongbai khula abo joton boro sample talang kha boro test khaina bagi hini da अ आंगे बाई तै कैसे सोंमु mm जे हॉस्टेल तो इंद्रनगर eh इंद्रनगर बाई गाल बुजुंग बरक तामके फाइ स्कुल গাড়ি ওরং কো আনি হোস্টেল তো তিনি বছর কাইছেয়া অব তো রানিং 15 বছর চলি তঙ্গো হুম হুম 15 বছর নে বিসিং নিনি 3 ইয়ার্স সংখা বোর্ডিং হাউস ও অঙ্কং মাতা হুম হুম ইনকে আগেও ড্রপ হিসাবে তখন ইনকে ও 3 বছর মানে ও এলাকানি যারা গাড়ি চালনায় বড় যতন শিও যে অরনি যেরাইর গাছ বর্জন স্কুল পড়িও হনে ইনকে every kuono school time hongka oro gari kabongma phaiba thakjak hingkai sung serairongni logi হুম serairok to jotono jara school thangnai jotono A to Z signature maru koitao nokhor bongni logi prottekta kotor class tongnai no chikon class poi dalogoi ri rohoro अ jate अ serairongni problem ongya moto hnai হুম गंगे बरक आरो न हयते न दालगै स्कुल याकारि फाइता ना eh बाय eh अ যে asuk bosor cholimao to bo hai kuno dino ongya ko tabuk tinini dino omo hai tamni bagai engkha bo to ungku romaya মানে চাপমায়া hai obo hai ing to hata तिनी पुइला ना बाय ओम हेमन 15 তিনি बोसोरनि puila 15 বছর তিনি puila obo hai kai ang face ma khayuta निनि निन बखाओ बाहाय माने बम हाय वानसु टंखाना बाय ताबुक ओम nai हाय di पाटे do मं बाहाय इंखा যখন তে oro je tongnai cherai ro 6 to 12 jora jara tongnai ro যখন তে ano ya far kalango ang ani busa haikeni bongno nayo do ani busa haikeni nugo ani boje to bure busa kroksa tongba angke bono oboni busa ke bani thani ani busa bai alada kare ang joton busa hisabe nayo tabuk o je chamung ang je furo phayo a chamung no ang bo chau ani cherai bo oro hostel faikangkai o chamung no chau engke tinini jeta mane gotona abo tamoni bage engkha abo to engkuya engke tabuk jeta horobong no maisa nani abo ang nije khud basawi tabuk songui tongo tabo ang borbai ba phono sanai ताबुक naini mata ताबुक बुसुक टं ताबुक स्ट्रेन बाय हॉस्टेल ओ पाटे tabu मनि यागलो tabuk boni জায়গাখো কারণ কিছু গার্জেন তাকফানো শক পায়াকো হাসাল হাসাল নি টংলা ইনকে বড় ভাই যারা ক্লাস কত নি টংনাই সেরাই কয়েকজনা থাংজা ইনকে আবন বাদে কয়েকজনা থাংকা আবো হিসাব খাইজিয়া কোথা খরবসুক টং अ अ अ फाइके अमनति नाइमो थांबोतो लख थांगैसो सयका তিনি बाय অবনি হইতে মানে উনকো ও যে সেরাই হসপিটাল জাস্ট সগুইপুরনি হইতে আনি হোস্টেলত 4টা 4:30 জোড়া মানে একটার পর একটা একটার পর একটা একটার পর একটা যত ডিপার্টমেন্ট বব ডিপার্টমেন্ট হাইকা आं निजेसे माने उनको चापमालिया हाइजार ओंके बाय ननो पाइथां सुमुं नों बेलायखनो बिकॉज ननो जों सिबो सिनियो निनि एनजिओ नों दखाना तै सामुखाय तंमानि आमन बिसुंगो तिनो अमा हाय इंगै थांका माने वान सुक मान्या इमांगो नुगिया अमा हाय पार्टी मुङै थांका हायके नों बाय जे गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा ताय ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि फासिं तै कासे नोटिफिकेशन जारि खलाइजाक मानि निनि हॉस्टेल न नों आमन नुदा नुखा tamo notification jari khaike ang taksu jora kuno nubo nugia ang kai yago ba maya khuta ang kuno notification no maro saime kuta नोटिफिकेशन जारि जों मानके नों नुया कोना हायबन जों सारिसिवना जे हॉस्टेल नि वार्डन तै केयारटेकर न टर्मिनेशन खलाइनानि तै आमनो टर्मिनेट खलाइमेन लेटर बाय खना सबमिट खलाइन नांनाय जुदि सबमिट खलाया हंगांके एक्शन कतरमाना हाजाकनाय हॉस्टेल अथॉरिटी नि अथॉरिटी नोटा अमहायता खाखायो निन ऑफिशियल ईमेल लोगो थापन थाकना नों चेक खाइजेको टेंशन नि बागै check खाइजेगा को ang yango yaka yango laisi ma tong kubla nge bai tabu juda juda lukuro गोबां कुनो कक साव केबो अ हॉस्टेल नो बेन खलाइदि केबो केबो आरता तन्दी नि फेबो नों बाय बाक्सा आसुक बिसि कदोंमा 15 बोसोर तंग फाइनाय तै ता प्रेजेंटली तंग तंगनाय बनि मा फासंग न दंग टिभि नि फासिं तै ताम कक सार मुं तंगनाय
jara oro tabusuk jora tongui thanai rok judi tini ang khaimani ba chaya tongkha hingke ani dofani cherai rok no chajagai ang obo hai khaimani mane hostel chaluk tongmani bisingtwi judi kuno chaya tongkhai tini judi ang hamya samung khaima tongkhangkai ani hospital o bo agi pori thangnai student tongo hostel o bo agi pori thangnai bwrwi bwsa student koyekjona phaiyi thaisingo chano yakar thango madam nung tawana di changni ni logi tongo ne engka obo haina ang wansugo ani jara oro pori thangnai ani guardian ani cherai ni guardian jara tongbainai oro bwsa pori rui talang thangbainai tabo kuchuk beramo bwsa pori rui tongbai ba kaham kaham ungko khlai tong borobo nichoi ungko nai je bongni bwsa oro pori thangjak asuk bosoro kuno ungko yawi tabo bo hai ungko mane ano borok bujinai ba ano borok saimanai bomo ko hai ang borok bomo hai ke ang cherai rong no nai to borok ani logino support ruano ano jur ruano je jate ang cherai rong tebo kaham kai naikoloi talang manani hine ang khachonguta kokhe mane kha meeting ma khe omon o jodi sino oma hainang tongkhang 93 student no ungkhumuna bai dojana thangi ungkha dojana tamni bagay aboni bisingo jara hospitalized tongo bongni saite bo mane umor komni cherai se tongo mane bongni sete bo boys kom cherai rok no asamuno chawi thangjak tabo bo borok mane kaham physical tongo fit fit tongo nge je okra rok soma haing thangka na 7 to 9 ni bisingo cherai rok ungkuta kalaijak ko ekjon nge tabo sana thangka nge tulsuboti ni khoroksa government hostel ni bo same case no phebo amoni hostel ni ya abania botangi ingkha omoto inquiry properly inquiry khaisa point tabo food safety department ni fasing tui khana report ongaisa point sawi manya kho jemo food poison da nakhe weather ni bagi da na gas da angkha sai manya ko haide banam जों किसा to khoroksta je director tribal welfare director ni boni khokti khanaka khorokta amke bongni kulum ungjago nei doctor khao nei nge norokhe borok no kulum da mankha miya rogo kuno report rogo miya hor thanai rogo जों emon जों oro jara tongnai rok mane saimano borongno जों bomo haike naikeni khaitono do judi cherai sakhamyang khangkai जों guardian inform khaiye norok phaimanai da maya जों bono hospitalize khaine da tamo khaine pura sungmani pore se जों hospital khai hospital kebno mane nayawi tonu ya mane nayawi tonu obo hai saimanani moto phak tongu ne ang khachonya ta karon ongko tinoro A to Z tini nini ongko bokrok samani bithi to jariya lumani bithi gesangmani khimani mane joto bithi automatically paiye tini office room strogo tono aboni bade judi ungkuya hingke जों doctor phunugui dingke doctor phunugui hospital kai hospital जों emergency GBO talango hingke a jaga o judi mane naimani ungkumani ungkuya hne sakangkai to bo tamhne sasinai do hake by nin bkhabo kleijak wana jak tamke nanga sek 15 years oma hake khlai tongmani tini nom hai pula party mung tai hasteni montri okra tai bolong montri borom ganang onimes diploma tai juda kwbang ko leaders official rok bo thangi nei beko party mung tai nin bkhabo belai kheno kleijak ha bai tabuk hake o kleijak ni jora o nang dongo tv no jora romani bagui nono belai kheno khabai khubai hambai bai nono hambai norong no bo do akon